Selamat bidapud lagi kita da program Peraga Sana Tampak pelajaran nomor 6 da kuarter taruh siti. Terima kasih negini ini kita da mengubah media timpuh tinan belajar sama-sama dengan kami da Peraga Sana Tampak. Jadi kita ada tubak pelajaran nomor 6 sen mah biganan karunia-karunia rohani, penyugon-penyugon da mandeg masuk tampak. Jadi sebayu sennya kita rarak medem semayang, kita semayang. Tuhan tanpa amang lebih kuasa da perintah syurga. Ami birangan raya aseng yang ami kanan bigumpul. Bait tapi dapi saja nahan ada. Ami belajar pelajaran sana akam siti. Lebih lagi da berupagi siti, timpu siti. Ami belajar pasal penyugon-penyugon, pimintar, talenta da bandeg masukam. Ami nyungka supaya roh suci akam ada sama dengan ami. Supaya setiap kali ami belajar pelajaran siti. Ami ngerti ani bahagian, ani tugas, ani kayu da kanan mingunah ngajah penyugon masuk akam. Supaya masuain kanan ami ngunah ngatur ngaban pimancang neg pelayanan akam da ubobo tanah Sarawak siti. Lalu kanan ami nyedia jiwa-jiwa da deg pimaneg akam. Berkat ini ami da belajar sama da timpu siti. Ingin menyungka semua dalam kanan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bala kabandingan kabanene saudara-saudara da berpagi siti da timpu siti kita ra tubek pelajaran siti sekali lagi meduadu lagi kita kaping duadu lagi kita belajar paguh kita tubek na lagi supaya kita ngerti ani kayu da boleh kita ngunah ngina kai ubo kayu da abi gereja kai ubo kayu da dunia siti kanan kita ngunah na wang adep kita. Jadi sen beda wang kita tubek ayat hafalan da berpagi siti da dog dapud da ini Korintius semengumpat ayat ini dengan menang najung mah pinyeet sen lalu karan mah ira ngampu suwe ngampu kuan pinyugon da mandeg masuk tampak lebih lagi sen kini kuan kanan bernubuat ratin kanan piragah anih ambu kayu dara jaji da silunganu. Jadi uang kita tubak kuan tampak nyedia ini kita lebih lagi masuk pengalaman bala umat nada Korintius saning amin ada lagi tuju da pagu menepunahi masalah ahi penyusah da timpu sien kuan pak tampak kain nanah kuan ini bala sien kuan mudip wong adep lalu ngunah kerja wong adep da timpu keadaan kuan ahi masalah ahi penyusah da jaji. Jadi mana pun balasen kuan dibagi-bagi wang na. Bait na masuk sana, masuk ulah na dalam mengatur kerja tampak. Pak tampak kuan pitangah dan kita kayu siti semua na ada tuju na ngaban pimagu. Supaya bala na puan kuan mana pun na bagi pasalinya ada bitanen behotbah mengse lagi cara pimaan lebih lagi da pimaan da panten pimaan da mumeh jugon na neg berhala timpu sen neg penyada nyambah tiguno ani semua sen lalu mengsen lagi kuan da panten pinikah dengan inya ada beje da tetap beje tok na tuu mengsen lagi pasal penyugon da beken pak tampak kuan ngaban kita da pelajaran siti kuan supaya kita tubak kuan masuk penyugon masuk talenta penyugon rohani da bandeg masuk tampak siti kuan kaina boleh ngancak kita siti bibancar kai boleh ngancak kita siti kuan jaji dua taruh kumpulan da tibu adep tampak kuan ngaban begini kita kuan perlu kai puri kai kuan ada pinjini ada ini awang kuan birumi aseng dalam kita ngatur kuan kerja tampak sen beda tampaknya menang anyap kuan penyugon da lebih paguh mai penyugon da lebih paguh sen mah mina da mandeg masu adep. Lalu tampak ngaban kita tubak kuan da pelajaran siti mana pun ihong kuan penyugon pak tampak ngaban kita tian bawa adep na sen mina adep na dan nyugon semua kayu siti ratin kana maneg masuk tampak kayu siti kuan ngaban pimagu kai puri kai tinan kita dadeg pimagu bangsa lagi kuan tampak pitanggah masuk pelajaran siti kuan ini kita siti ihong tibu ratin kana ihong batang tibu kita ratin ihong lagi akal, ihong lagi pikir. Pak, kai puri kai kita tian ini tibu kita. Sen mah tibu Kristus. Lalu, ani kayu da kanan nyindi kita.
kai puri kai najung kita kayu siti kuan ngina pinyini sen mah mandeg stagal pinyeet. Lalu pinyugon da special raya sen mah tanpa nyugon da timpuh pangan dunia siti kuan pinyugon inan kita nyana dalam bahasa kuan sana da kanan manusia ngiratin. Lalu pangan-pangan kita da tubak kuan menganih pinyugon inan benubuat sen biguna raya. Jadi wang kita tubak kuan pinyugon da mandeg masu tampa kayu siti kuan pinyugon rohani. Lalu kayu siti kuan mandeg masu tampa dengan tujuan supaya kita siti tian masu apih na mandeg. Pi mandeg sen mah mandeg masu tampa. Napa na da ini Korintius 2 ayat 4. Ada ni nyana dengan kita kuan lalu tian mae ihong kuan pinyugon. Pak roh da samah kuan nyugon na kita. Asi de nyugon tampa sen nyugon. Mana na beken-beken pak kita kai puri kai tian kuan tanpa ngaban kita kuan tubek pinyugon da beken-beken siti kuan ngaban kita kuan ngunah kerja da samah da mandeg masu tampa. Napa Rasul Paulus magi nandeg taruh nomor ni kuan pinyugon karunia, nomor 2 karunia siti kuan pinyugon siti kuan inan kita kuan ngunah kerja tampa. Lalu dah timpu dah samah wang kita nyilung lagi ain kuan ngaban kerja tampa siti ihong bagi pak inya da jugon sen mah tampa. Awang kita mikir pasal tampa taruh dalam ini sen kuan nain petangah dan kita kuan tampa sen ngaban kita kuan mana pun kita beken-beken tibu kita pikir kita pak tampa ngaban kita kuan di sini ngunah kerja siti kerja sama-sama yukuan Yohanes 4 ayat 96. Jadi tampa kuan kain nyugon mengpingkira ataupun pikir balainya da sani ngami ne kuan mani bedak kain nyugon dadeg inya ti saja mani kain nyugon kayu siti dadeg inya se ngininya se layak mekai pak tampa kuan karan ra meken pinyugon siti pitangah na beken kuan ngin aga kuan ngancak balainya da timpu sen da ini Korintius 2 ayat 2 sen kuan tubak bawa adep tampa siti anyap ubah masu bala tampa-tampa tiguno kuan da sinamah bala da timpuh Yunani Roma sen. Jadi tampa kuan kain tubak stagal galar pangkat pak tampa kuan nyugon stagal kita layak terima lalu kanan minan. Jadi tampa lebih puan kuan ani da patut da degini ni kita. Jadi sen bada tampa nyana dengan kita kuan ihong pinyugon pak inya da nyugon sen kuan en mahadep na da ini. Jadi mani bada tampa kuan nyugon beken-beken kuan da ini Korintius 2 ayat 7 pitangah dan kita kuan semua pinyugon siti kai ce dadeg pimagu adep kita kai ce ngaban awang kita datuh ataupun ngaban kita labih masuinya tanpa kuan nyugon semua pinyugon da mandeg masu adep siti talenta kayu da labih da pimintar da labih siti masu adep kuan supaya kita kuan sen kita ini kanan minan dadeg pimagu dengan berkat gereja umat-umat adep. Jadi mengani contoh nain wang kita tubak kuan Rasul Paulus pitangah kuan masureko de ini Korintius 2 ayat mahi neg semeheng bangsa lagi ne pitangah kuan da kita Roma 2 ayat 6 neg mahi Efesus 4 ayat semengindi neg 2 pitangah kuan semua kay siti kuan bait na inan kita melayani siti ngajar nyugon nasihat aseng da murah da duko siti masih mengse lagi pimanai pimintar da nguntun ngulunya mengse lagi ada da nginjil bait na jadi pastor ataupun ani saja siti semua siti dadeg pimagu umat tampa. Jadi sen bada tampa kuan nyugon semua siti supaya kita tian bahwa ini kuan kita siti biguna dadeg tibu Kristusen dadeg gereja sen. Mana pun kita ihong pak kita siti kuan en mah ini dalam tampa. Siti dadeg pitangah kuan de ini Korintius 2 ayat 2. Jadi Rasul Paulus siti minan tibu manusia pitangah kuan ngelamang gereja tinan ngaban kuan masu pimeken kita masu pikir awang kuan awang dekaran beken-beken kuan kita kuan masih lagi kanan di sini kuan da
pikir awang dah beken-beken siti. Lalu kita lagi kanan birumi kuan. Jadi masuk pinyugon siti, ini kita kai kanannya namanang sanuh kai biguna. Mina aku mai ataupun sanuh biguna aku hanya perhati ne ce. Pak ini kita kuan kanan kuan rarak ngunah kerja bersama kuan wang kita kuan tian. Pimanai siti pinyugon siti kuan sen mah masuk tampak. Inan mani inan pijaji kuan kerja da jugon adep na sen neg ini ni kita. Sen beda ini ni kita siti kuan kai puri kai si kungang-kungang kita kuan ngaban. Ini inya da gereja, lebih lagi umat percaya siti sen kita kuan rarak kanan kerja kuan dadeg pimagu pelayanan tanpa kerja tanpa sen lebih lagi supaya ini inya da gereja sen kinyam kuan adep sen ada tanggungjawab ada guna kuan dadeg pinyindi gereja siti dadog sabut da ini Korintius 2 ayat 5 neg 20 iju. Jadi mengani kita kanan bisindi. Mana pun kita seti ihong bagi kita, ihong awang, ahi kuan pikir kita ada beken-beken. Tanpa pitangah kuan masuk rekod Rasul Paulus siti kuan. Da ini Korintius 2 ayat taruprondi. Ayat tapuun ijen pitangah dan kita kuan najung kuan gagau mah pinyugon dah lebih pagu. Pak lebih mesusen kuan pinyeet. Jadi uang kita tubak kati kuan pinyeet cinta sen kuan. Beken kayu da napa-napa tanpa nyugon. Pinyeet sen kuan pitanggah asih adep tanpa sen. Napa da ini Yohanes 4 ayat 7 dengan mahi pitanggah adep tanpa sen kuan pinyeet. Lalu ini Korintius 2 ayat tarproni pitanggah kuan siti mah pinyugon de bahas mai da paguh raya kuan. Lalu wang kita tubak lagi da Galatia 5 ayat 22, pitanggah dengan kita kuan buah roh sen mah pinyeet da bahas raya. Jadi wang kita tubak kati kuan kananya pinyeet sen ani-ani pan da kanan kita ngunan, kungang kita ngunah, kanan kita karuin, kanan kita pijaji na da dunia siti lebih lagi da kerja tanpa wanganya pinyeet kayu siti kuan anyap ratin. Sen beda kuan tanpa pitanggah dengan kita kuan. Mengani-ani hadap kuan ngundah kerja sen tok pangan pimudi padep kita. Wang anyap pinyeet kayu siti kuan anyap ragan. Ini Korintius semtaru hait ni negtaru. Sen beda tampaknya na masuk rekod Rasul Paulus siti kuan kita kai puri kai kuan inan kita kabet kita. Mana pun kita beken-beken. Kita kuan masih kanan biradi birumbu ngundah kerja bersama. Mungkin ada yang nama nang aku tinyap guna mai. Aku ngana juho masuk tampak mai. Ada yang mungkin yang nama nang inya saya paguh lagi masuk aku. Lalu ada yang mikir anyap guna aku ceng ngunah ngina aku siti setengah-setengah. Pak tian mah belah kebandingan saudara-saudara. Ini kita siti kuan ada pimintar pimanai kita ada mandeg masuk tampak. Ellen G. White yang nama nang sekurang-kurang nindi. Jadi ani ganang koi sen rarah kadep sen memagau pimanai talenta sen kuan pinyugon masuk tampak siti sen kita kuan rarah kanan ngunah tanggungjawab padep kita dadeg nyedia jiwa-jiwa dadeg pimaneg Yesus. Jadi sen beda tampak kuan ngaban kita da biguna raya. Sen matian bawa da bahas raya sen mah pinyeet da kabet batang tibu Kristus siti kuan da ihong kuan bagi. Jadi tampak pitangah da pangan dunia seti kuan ada pinyugon da istimewa lagi. Sen mah pinyugon nyana da sana manusia, minan sana manusia. Ini kita aku percaya sekurang-kurang kana nyana 2 taruh macam sana manusia. Meng kita da Sarawak seti. Ini kita kuan kana nyana lebih masuk 2 ataupun taruh. Jadi kai kayu siti pitangah dan kita kuan bawa da timpuh kita sedia kuan pimaneg Yesus siti kuan. Tuhan Yesus semua nyana kuan aku rebalik mai ada ni orang lagi mengaku mai. Ira nyedia kini nguntun kini neg setiap kebenaran. Jadi tanpa nyana dan kita kuan da ini Korintius siti kuan pitangah dan kita bawa asih-asihnya dengan nyana
minan sana manusia siti kuan biar na semayang mai sen mani sen adep nepan kaninyanda na kanan lagi ni pidaan rati na. Jadi uang kita tubak kati sana tanang na bahasa roh siti sen mah labih neg sana da kanan manusia ngirati na. Jadi kana kai nya ngirati na. Anyap lagi guna kayu siti. Ngina kan kita nyanda na kai nya ngirati na adep pan kai ngirati na. Kai ka kayu siti pitangah kayu da beken. Jadi sen bada kuan na tampak nyanda dengan kita kuan bahwa kita kai puri kai kuan minan ani sana da boleh kita minan kuan piraga. Itin kai mina inya nyanda saja. Pak ada sana da bau da kuan inya kai bu kita nyanda mina sana masuk tibu kita masuk pikir sana baba kita ulah gaya kita pun boleh kuan pidaan. Asih Tuhan Yesus sen menganih percaya kita dengan tampak. Lalu anih kira kita dadeg inya da dapur kita sen wang timpuh Tuhan Yesus mandeg mati pagi. Jadi saudara-saudara bala kebandingan kabadana sen bada da Kisah Rasul 2 ayat mahi petangah dengan kita. Iti namae sana da kai kita kanan ngerati na. Kayu siti kuana perlu kita pidaan. Perlu kita kuana mani ngiratin lalu pidaan ratin. Ayong pikirnya mungkinnya na menang sana sen sana roh mai lalu mina adep ni orang ngeratin. Pak pelajaran siti ngaban kita pitangah dan kita kuana bahwa sana sen mesti ra dog ngirati dog puan badak manusia. Jadi Rasul Paulus ira kuana pitangah da pelajaran kita siti bahwa bahasa roh sen kuana mesti sana kuana da kanan inya ngirati. Napa anyap kita nyana da dunia siti uang kita da gereja, uang kita kelakar dengan inya nanen pasal Alkitab sen boleh sana sen kai nya ngirati. Tanpa ngaban kita kuan supaya kita pitangah talenta siti minan manai da mandeng masuk tampak siti kuan supaya kita pitangah anih pingkira tampak sen dadeg inya sen meng nepi tangah dadeg adep kita supaya kai mina kita selamat kai mina kita puan kebenaran pakinya ada beken pan puan kebenaran lalu suwe sedia dadeg pimaneg Yesus sen bada kuan karunia nubuat siti kuan inan bernubuatan siti kuan jugon supaya ni ini Korintius kuan pitangah dan kita siti bahwa ini kita siti kuan jugon nubuat siti sen kita kuan nagap percaya. Yuani sana lain membicarakan peneguhan kuan dan nasihat dan penghiburan kepada manusia. Nagap percaya ngancak makin andu makin gana lalu nyugon kuan sana perancang sana hiburan neg manusia. Angin kita siti mudip da zaman da pangan siti kuan kai cemina kita percaya nyilung. Pak adeh kayu da era ngaco pingarap percaya kita. Siti dodog sabut da ini Korintius kuan semengumpat ayat taruh. Jadi kita kai puri kai kuan tubek pinyugon tanpa benubuat siti beken cemina kita pidaan kayu daerah jaji ngerati sana tanpa pasal anih kayu da jaji pak inan kita ngakat pingarap percaya nyugon sana perancang lalu ngaban pengibur negini ini. Paulus kuan pitangah pinyugon siti neg ini kita ada berpagi siti supaya kita tian kuan sebagai umat tanpa kuan da lagi mageh ngintu kuan sana kebenaran siti. Kita medok pitangah kuan masuk pelayanan, masuk kerja, buku da dog tunah, dog tulis bada Ellen G. White sen. Ti dog tumit masuk kitab Wahyu semeng 2 ayat semeng 7 Wahyu seng pri ayat semeheng. Pak menganih jaran kita kuan puan pasal nabi siti. Jadi masuk ulah negaya kayu dah sabut nesen menjaji mana lagi hong dah menjaji lalu mengse lagi ada darat jaji tertimpu-timpu dalam mandeg rimpas kita siti si bayuh Yesus mandeg lalu mengse lagi wang kita perhati semua kayu siti ngaban kita tubek kuan bala siti kuan meng LNGY siti petangah kuan kayu siti kuan jugon tanpa kain eranan pidato hadap na melainkan na pidato sana tampa sen pidato Yesus dalam pimudip. Jadi wang kita ada pimpuan damang siti, kelebihan damang siti, pinyugon damang siti. Kita kai puri kai minan
supaya kita kuan pidatuh Yesus pitangah kayu dara jaji sen jiwa-jiwa baladingan saudara kita ada sapa tarun na suwe ngirati napun kebenaran lalu suwe sedia dadag pi mandeg Yesus sen. Jen bada da pangan da pelajaran siti masuk rekod Ellen G. White ye shall receive power. Arti ni nyana dengan kita saudara-saudara bala kebandingan. Dalam semua rencana Tuhan kuan. Dak semua rancangan kuan pingkira tampak sen. Kai da kanan kuan anyap da labih paguh kuan ngilabih rancangan-rancangan tampak sen. Ira tubak ini kita manusia seti kuan minan pinyugon adep na pimentar pimanai da beken-beken seti. Dadag pimaguh kuan ni, dadag pimaguh pelayanan adep lebih lagi gereja adep. Mana lagi wong kita mikir nanti mani bedak kita pandai ada penyugon da beken-beken. Tampak kuan nyugon ti guru masu meh nengunah Adam dengan Hawa sen kuan nenyugon kuan awang pikir. Inan kita mikir da gadep kita. Inan kita ngeraja da gadep kita. Kebebasan sen. Jadi ini tujuan. Sen kita kanan tubek kuan masu tiap sagi pimudip manusia. Lebih lagi da dunia da lagi ada indih kandam dosa siti. Sen kita kanan tubek anih ke depa aguh. Da kanan kita minan dadag tampak. Jadi tampak kuan ada lebih paguh rancangan siti. Sen kita kanan nyindi adep kita birumi ngunah keraja da paguh supaya gereja sen kuan ni gereja sen kuan beken mina ada mengada kaida mudip pain. Pak gereja sen kuan jaji ni nehen kuan beken mina dog binunga dog binutik kuan meng tengen kayuh meng taman pak gereja sen jaji ni gereja ada cukup paguh da lengkap. Jadi pinyugon da beken-beken siti neg inya da beken supaya kita kuan kanan kinyam ini kita biguna biraga rarak ada tanggungjawab ngunah kerja pelayanan lebih lagi keselamatan dadag tampak. Jadi nan kita melayani sama-sama nya kita ada timpu siti ngumit peluang siti sama-sama. Selagi Yesus bayu mandeg kita minan supaya kita supaya kita kuan kanan pidatuh kuan tampak dalam pimudi pinini kita lalu ngaban setiap jiwa ada si bayu siti lagi ayah bayab ada puan ada talenta ada pimandai pak ada nemenapun umur kita pidaan sen supaya balan rarak kanan sama-sama kuana muji mahas tampak lalu suwe minan peluang dada bertanggungjawab dadag tampak sen pidatuh gan Yesus dalam pimudip kita. Jadi saudara-saudara bala kebandingan kabandende da pelajaran sarak siti pelajaran nomor 6 dapat tanggah dengan kita bahwa kita ini nah mejugon tampak pinyugon rohani, karunia rohani siti dadag kemuliaan tampak menepun kita beken-beken awang pikir da gereja pak biar kita masih tetap kanan mudip sama beradi berumu kanan ngunah kerja tampak supaya kerja tampak da ini di gereja murah marujaji lalu kanan nyedia jiwa-jiwa lebih lagi ngaban jiwa-jiwa da sapa kandang sen da sapa buhang meret lalu suwe nerima Yesus sebagai juru selamat. Ya kita darak medem semayang. Tuhan tanpa amang da bikuasa da perintah syurga. Birangan raya mi Tuhan da berupagi siti nginami kanan nyiring balik da pelajaran siti da metuhai lagi ami belajar kudu-kudu kali lagi da bisawa-sawa siti ada na timpong pakakam tetap ngaban ami tubak na balik. Saya nami kanan ngirati tanggungjawab pada pami ngaban nyedia jiwa-jiwa sama-sama. Mana pun nami ada talenta, pimintar, pimanai, pinyugon dan mandeg masuakam beken-beken. Pakakam karan retubak, ami birumi bisini, ngunah kerja akam, sen kerja akam sen jaji marui, lalu ngaban jiwa-jiwa nerima akam sebagai juru selamat dalam pimudip, lebih lagi sedia dadag pimanegakam, dapinukali. Timpu siti, tiningkah kami dengan malaikat akam, tapi dapih balada ada suwe, tubak, lalu belajar pelajaran siti. Baik tadahan kerja da sekolah ataupun da kabon kanyang da tunah. Akam suwe ngintu piara ini merakat supaya bala siti kanan tubak berakat akam dalam setiap pingunahan. Lalu kinyam tanggungjawabna. Dadag akam baik da gereja da sapa gereja
supaya masuain karena nami mudip beradi berumu sampai pimaneg Yesus da pinukali. Terima kasih Tuhan ngina kami nyaut kaping doa siti. Amin nyungka bobon dalam ganan Yesus juru selamat kami. Amin. Sampai kita bidapud lagi saudara-saudara tanpa merakat semua kita.